Yana kenkan nsɛm a yɛkan twaa mu no, Yesu Kristo sɛ, ɔno ne ɛpono a yɛfa ne so a yɛde nya nkwa. Na afei nso ɔno asa ne odwanhwɛfoɔ pa no. Afei yi mu, bosome du no, ne da a ɛtɔ so 25, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no, yɛtoa so wɔ Luka asɛmpa, eti 10 ne eti 11, ɛne Yohane asɛmpa, eti 10 yi mu 22 kosi 42. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Yɛnum akyiri no, Awurade yi nnipa 72 bio, na ɔsomasoma wɔn baanu di n'anim kɔ kurow biara ne baabiara a ɔno ara rekɔ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, otwa adwuma no so, na adwumayɛfoɔ no deɛ, wosua. Enti monsrɛ otwa no wura no, na ontu adwumayɛfoɔ mmra ne twa no mu. Monkɔ, hwɛ, meresoma mo sɛ nnwanten akɔ mpataku mu. Mommfa sika kotokuo, anaa akwantuo bɔtɔ, anaa mpaboa, na monkyea obi ɔkwan mu. Na efie biara a mobɛkɔ mu no, monse kane sɛ, asomdwoe mmra efie ha. Na sɛ asomdwoe ba hɔ a, mo asomdwoe bɛtena ne so. Na sɛ ɛnte saa a, ɛbɛsane aba mo so. Na efie hɔ ara na montena, na munni, na monnom deɛ ɛwɔ wɔn nsam. Na odwumayɛfoɔ akatua sɛ no. Momfiri efie no mu nkɔ efie mu. Na kurow biara a mobɛkɔ mu no, wɔgye mo a, monni deɛ wɔde besi mo anim. Na monsa emu ayarefoɔ yadeɛ. Na monka nkyerɛ wɔn sɛ, Nyankopɔn ahenni abɛn mu. Na kurow biara a mobɛkɔ mu, na wɔrennye mo no, momfiri adi nkɔ kurow no abɔnten so. Na monka sɛ, mfuturo a efiri mo kurow mu, a ehura yɛn nan ho mpo, yɛreprapra agu mo so. Na ɛyɛ dɛn ara a muhunu yei sɛ, Nyankopɔn ahenni abɛn mu. Na mese mo sɛ, ɛda no, ɛbɛfa nyinam Sodom asene kurow no. Korasin, due! Betsaida, due! Ɛfiri sɛ, ahoɔdenneɛ a wɔayɛ no mo mu yi, sɛ wɔyɛɛ ne Tiro ne Sidon a, anka watenatena ayitoma ne nsõ mu asakyera wɔn adwene dada. Nso atemmuo mu no, ɛbɛfa nyinam Tiro ne Sidon asene mo. Na wo Kapernaum, wɔbɛma wo so akɔ ɔsoro anaa? Wɔbɛbrɛ wo ase akɔ asaman do. Deɛ otie mu no, watie me. Na deɛ ɔpa mo no, wapa me. Na deɛ ɔpa me no, wapa deɛ ɔsomaa me no. Na 72 no de anigye sane ba bɛkaa sɛ, Awurade, wo din mu na honhommɔne mpo abrɛ wɔn ho ase ama yɛn. Na ɔsee wɔn sɛ, mihunu Satan sɛ ofiri soro hwee ase sɛ anyinam. Hwɛ, memma mo tumi sɛ montiatia awɔ ne anyanyankyerɛ ne ɔtamfo no ahoɔden nyinaa so. Na biribiara rentumi nya mo hwee. Nanso yɛn mu deɛ, momma mo ani nnye sɛ ahonhommɔne abrɛ wɔn ho ase ama mo. Na mmom, momma mo ani nnye sɛ wɔatwerɛ mo din ɔsoro. Ɛdɔn no ara mu ne ho sanee no honhom mu. Na ɔkaa sɛ, Agya, ɔsoro ne asase wura, meyi wo ayɛ sɛ wode nneɛma nyinaa ahunta anyansafoɔ ne animdifoɔ, na wayi akyerɛ nkɔkoa. Aane, Agya, ne saa na ɛyɛ anisɔ wɔ w'anim. M'Agya de nneɛma nyinaa ahyɛ me nsa, na obi nnim deɛ ɔba no yɛ, agye Agya no. Nanso obi nnim deɛ Agya no yɛ, gye ɔba no ne deɛ ɔba no pɛ sɛ oyi adi kyerɛ no. Na ɔdanee ne ho kyerɛɛ asuafoɔ no ka kyerɛɛ wɔn nko sɛ, nhyira ne ani a ehunu deɛ muhunu yi. Na mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ahemfo bebree pɛɛ sɛ anka wohunu nneɛma a muhunu yi, na wɔanhunu, na wɔte nsɛm a motie yi, na wɔante. Na hwɛ, mmarakyerɛni bi sɔre gyinaa hɔ, sɔɔ ne hwɛe sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ,
Menya dan na menya daa nkwa. Na obisa no sɛ, ɛdɛn na wɔatwerɛ mmara no mu? Wokenkan no sɛn? Na obuaa sɛ, fa w'akoma nyinaa, ne wo kra nyinaa, ne w'ahoɔden nyinaa, ne w'adwene nyinaa, dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Na ɔsee no sɛ, wabua no yie. Yei yɛ, na wubenya nkwa. Na ɔno deɛ, ɔpɛɛ sɛ obu ne ho bem. Enti ɔka kyerɛɛ Yesu sɛ, na hwan ne me yɔnko? Na Yesu yii n'ano sɛ, onipa bi firi Yerusalem sane kɔɔ Yeriko, na ɔkɔtɔɔ akwanmukafoɔ mu, na wɔpaa ne ho ntoma, bobɔɔ no afɛ, gyaa ne to hɔ kɔe a na watɔ bera. Na ɛbaa sɛ ɔsɔfoɔ bi bɛfaa kwan no so, na obehunu no no, osanee ne ho kɔe. Saa ara nso na Lewini bi a ɔbaa hɔnom, obehunu no no, osanee ne ho kɔe. Na Samariani bi a ɔnam ne kwan so baa deɛ ɔwɔ hɔ, na ohunuu no no, ɔyɛɛ no mmɔbɔ, na ɔkɔɔ ne nkyɛn, kɔkyekyeree n'akuro no, de ngo ne nsa guguu mu, na ɔde no tenaa ɔno ara n'aboa so, de no kɔɔ ahɔhodan mu kɔhyɛɛ no. Na ade kyee no, oyii dinare 2 de maa ɔhɔhodan mu panyin no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ no, na biribiara a wobɛhyehyɛ aka ho no, mɛsane me ba a mɛhyɛ wo anan mu. Afei, wɔn baasa yi mu hwan na wosusu sɛ wayɛ deɛ ɔkɔtɔɔ akwanmukafoɔ mu yi yɔnko? Na ɔse, deɛ ohuu no mmɔborɔ no. Ɛna Yesu sii no sɛ, kɔ na wo nso kɔyɛ saa ara. Na ɛbaa sɛ wɔrekorɔ no, ɔkɔɔ akuraa bi ase, na ɔbaa bi a wɔfrɛ no Marta faa no kɔɔ ne fie. Na Marta wɔ onuabaa bi a wɔfrɛ no Maria a ɔtenaa Awurade nan ase tie n'asɛm. Na Marta deɛ, ɔbrɛɛ ne ho ɔsom pii ho, na obegyinaa hɔ kaa sɛ, Awurade, wonhwɛ sɛ me nua agya me ko hɔ, na meresom. Enti ka kyerɛ no na ɔmmɛsɔ me mu abia. Na Awurade bua see no sɛ, Marta, Marta, wodwendwene na woha wo ho nneɛma pii ho. Adeɛ baako na ehia. Maria deɛ, wayɛ deɛ ɛyɛ no, ɛno na wɔrennye ne nsɛm. Na ɛbaa sɛ ɔwɔ baabi rebɔ mpaeɛ na ogyaeɛ no, n'asuafoɔ no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, kyerɛ yɛn mpaebɔ, sɛdeɛ Yohane nso kyerɛɛ n'asuafoɔ no. Na ɔsee wɔn sɛ, mobɔ mpaeɛ a monka sɛ, Agya, wo din ho nte, w'ahenni mmra, ma yɛn daa aduane daa, na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn, ɛfiri sɛ, yɛn nso de kyɛ obiara a ɔde yɛn aka, na mfa yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo mu hwan na ɔwɔ adamfoɔ, na ɔbɛkɔ ne nkyɛn ɔdasuo mu, akɔka kyerɛ no sɛ, damfo, fɛm me paano 3, na madamfo bi bɛfiri kwan so aba me nkyɛn, na menya biribi mema no. Na ofiri mu nohoa buaa no sɛ, nhame, na wato pono mu, na ne mma wɔ ne nkyɛn wɔ mpa so, na merentumi mensɔre mmɛma wo. Mese mo sɛ, adamfoɔ nko mu deɛ a anka ɔrensɔre mmɛma no, na n'ani ɛden nti ɔbɛsɔre ama no dodoɔ a ehia no. Nso mese mo sɛ, mummisa, na wɔbɛma mo. Monhwehwɛ, na mubehunu. Mommom, na wobehini mo. Na obiara a obisa no, onya, na deɛ ɔhwehwɛ no, ohunu, na deɛ obɔ mu no, wohini no. Na mo mu hwan na ɔyɛ agya, na ne ba bisa no paano a ɔbɛma no ɔboɔ, anaasɛ nso obisa no apataa a ɔde ɔwɔ bɛyɛ apataa ama no, anaasɛ nso obisa kosua a ɔbɛma no nyanya nkyerɛ. Na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ nim sɛdeɛ mode nnepa ma mo mma a, mprɛ ahe na mo agya a ɔwɔ soro no remfa honhom kronkron mma wɔn a wobisa no. Na ɔretu honhom bɔne bi a ɔyɛ mum, na ɛbaa sɛ honhom bɔne no firi adie no,
emum no kasae na ɛyɛ nkurɔfoɔ akuokuo no nwanwa na wɔn mu binom kaa sɛ ɔnam ahonhommɔne pani Beelsebul so na otu ahonhommɔne na ebinom sɔɔ no hwehwɛɛ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne bi a efiri soro nanso na onim wɔn adwene nti ɔsii wɔn sɛ ahenni biara a ɛne ne ho di mpaepaamu no dane amanfo na efie ne fie a edi mpaepaamu no nso bɔ na sɛ Satan nso ne ne ho di mpaepaamu a ɛbɛyɛ dan na n'ahenni agyina sɛ mo se menam Beelsebul so na mitu ahonhommɔne na sɛ menam Beelsebul so na mitu ahonhommɔne a hwan so na mo manam tu wɔn enti wɔbɛyɛ mo atemmufoɔ na sɛ mede Nyankopɔn nsateaa mitu ahonhommɔne a ɛneɛ na Nyankopɔn ahenni aba mo so sɛ ɔhoɔdenfoɔ amia wewɛn ne fie a n'ahoɔden wɔ hɔ koo na sɛ deɛ ɔsen no ahoɔden ba ne so na odi ne so nkonim a ɔgye n'akodeɛ a n'ani da soɔ no na ɔkyɛ n'asadeɛ mu deɛ ɔnka me ho no na ɔne me anya na deɛ ɔne me mmoaboa ano no hwete mu sɛ honhom fifiri onipa mu a okokyinkyin akaweɛ so hwehwɛ ɔhome na onya bi a ɔse mɛsane makɔ me dan a mefiri mu me baeɛ no mu na ɔba a obehunu sɛ waprapra mu na wahyehyɛ mu afei ɔkɔkɔfa ahonhom foforɔ nson a wɔyɛ bɔne sene ɔno ara ka ne ho na wɔbɛhyɛ ne mu a wɔtena hɔ na onipa no akyiri asetena yɛ bɔne sene kane deɛ no na ɛbaa sɛ ɔreka yeinom no ɔbaa bi a ɔwɔ nkurɔfokuo no mu maa ne so ka kyerɛɛ no sɛ nhyira ne yɛfunu a ɛwowoɔ ne nufoɔ a wonumii na ɔno deɛ ɔkaa sɛ ampa nhyira ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm na wodi soɔ na nkurɔfoɔ akuokuo no boaboa wɔn ano pitipiti no ofiri aseɛ kaa sɛ nnɛmma yi yɛ abusua bɔne wɔhwehwɛ nsɛnkyerɛnne nanso wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnne biara gye Yona nsɛnkyerɛnne no na sɛdeɛ Yona yɛɛ nsɛnkyerɛnne maa Ninewefoɔ no saa ara nso na onipa ba no bɛyɛ ama nnɛmma yi anaafoɔ hemaa no ne nnɛmma yi mu mmarima bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ efiri sɛ ofiri aseɛ ano nohoa betie Salomo nyansa na hwɛ deɛ ɔsene Salomo wɔ ha Ninewe mmarima ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ efiri sɛ Yona asɛnka no nti wɔsakyera wɔn adwene na hwɛ deɛ ɔsene Yona wɔ ha yi obi nsɔ kanea mfa nhyɛ kokoam anaa kodoɔ ase na ɔde si kaneadua so na wɔn a wɔba mu no ahunu ne hran wo nipadua kanea ne w'ani nti sɛ w'ani yɛ a wo nipadua nyinaa nso bɛyɛ hann na sɛ ɛnyɛ a wo nipadua nso bɛyɛ kusuu enti hwɛ yie na hann a ɛwɔ wo mu no anna ne sum enti sɛ wo nipadua nyinaa yɛ hann na baabiara inni sum a ne nyinaa bɛyɛ hann sɛdeɛ kanea de hyerɛn ma wo hann no na ɔrekasa no Farisini bi srɛɛ no sɛ ɔne ne nkɔdidi na ɔkɔɔ mu kɔtena ase na Farisini no huu sɛ wanhohoro ne nsa ansa na ɔredidie no ɛyɛɛ no nwanwa na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ afei mo Farisifoɔ deɛ mohohoro kuruwa ne ayowa ho na mo mu deɛ emim ne bɔne ahyɛ mu ma nkwasiafoɔ ɛnyɛ deɛ ɔyɛɛ akyiri no na ɔyɛɛ emu nso na hwɛ deɛ ɛwɔ mu no momfa bi nyɛ adɔyɛ ɛno na ne nyinaa ho befiri ama mo na mo Farisifoɔ monnue sɛ momma ɛme ne nunum ne fan nyinaa so ntotosoɔ dudu na mogya atemmuo ne Nyankopɔn dɔ hɔ yɛn na nkasa sɛ moyɛ nanso ɛnsɛ sɛ mogya deɛ ɛka ho no hɔ mo Farisifoɔ monnue
sɛ mopɛ mpanimfoɔ tenabea wɔ hyia adan mu ne edwa mu nkyia. Munnue sɛ mote sɛ nnamena a ɛnna adie, na nnipa a wɔnam soɔ no nhunu. Na mmarakyerɛfoɔ no mu baako buaa no sɛ, “Kyerɛkyerɛfoɔ, woka saa a, na worebɔ yɛn nso adapaa.” Na ɔkaa sɛ, “Mo mmarakyerɛfoɔ nso, munnue sɛ mode nnesoa a nesoa yɛ ya soa nnipa, na mo ankasa deɛ momfa mo nsateaa mu baako mpo nka nnesoa no. Munnue sɛ moto adiyifoɔ a mo agyanom na ekum wɔn nna soɔ, sɛdeɛ mudi mo agyanom nnwuma ho adanseɛ, na mopene ne no, sɛ wɔn na wokum wɔn, na mo nso na moto wɔn nna soɔ. Yei nti nso na Nyankopɔn nyansa no se, mɛsoma adiyifoɔ ne asomafoɔ akɔ wɔn mu, na wɔakum na wɔataa wɔn mu binom, na wɔahyehyɛ adiyifoɔ nyinaa mogya a wohwie gu firi wiase ahyehyɛ so wɔ nnɛmma yi nsɛm, efiri Hebel mogya so, de kosi Sakaria a ɔtɔɔ afɔrebukyia ne asɔredan ntam no mogya so. Aane, mese mo sɛ, wɔbɛhwehwɛ wɔ nnɛmma yi nsɛm. Mo mmarakyerɛfoɔ, munnue sɛ moafa nimdeɛ safoa, mo ara mo akɔnnɔ mu, na wɔn a wɔrekɔ mu no nso, musii wɔn kwan. Na ofiri hɔ kɔɔɛ no, atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no fitii aseɛ hyɛɛ no pii, na wɔhyɛɛ no kasa wɔ nsɛm bebree ho, na wɔtɛɛ no, hwehwɛɛ sɛ wobenya n'anom asɛm bi. Na asɔrefie dwira afahyɛ adu wɔ Yerusalem, na awɔbere aba. Na Yesu nenam asɔrefie Salomo abrannaa so, ɛna Judafoɔ betwaa ne ho hyiae, na wɔse no sɛ, “Wobɛma yɛatwɛn akosi da bɛn? Sɛ wo ne Kristo no a, pae mu ka kyerɛ yɛn pefee.” Yesu buaa wɔn sɛ, “Maka makyerɛ mo, na monnye nni. Nnwuma a meyɛɛ no m'Agya din mu no, ɛno na edi me ho adanseɛ. Na mo deɛ, monnye nni, efisɛ momfiri me nnwan no mu. Me nnwan tie me nne, na me nso minim wɔn, na wodi m'akyi, na mema wɔn daa nkwa, na wɔrenyera, na obi renhwim wɔn mfiri me nsam da. M'Agya a ɔde wɔn maa me no yɛ kɛseɛ sene nneɛma nyinaa, na obi rentumi nhwim wɔn m'Agya nsam. Me ne Agya no yɛ baako.” Ɛna Judafoɔ no tasee aboɔ bio sɛ wɔde rebesi no. Yesu buaa wɔn sɛ, “Nnwuma pa pii na m'Agya akyerɛ mo a efiri Agya no nkyɛn. Emu deɛ ɛwɔ he nti na morebesi me aboɔ yi?” Judafoɔ no buaa no sɛ, “Ɛnyɛ adwuma pa nti na yɛrebesi wo aboɔ, na abususɛm ntira, efisɛ wo a woyɛ onipa no, woyɛ wo ho sɛ Onyankopɔn.” Yesu buaa wɔn sɛ, “Wɔntwerɛɛ no mo mmara nwoma mu sɛ, mekaa sɛ, moyɛ anyame? Sɛ wɔfrɛɛ wɔn a Nyankopɔn asɛm baa wɔn nkyɛn no anyame, na wontumi nsɛe atwerɛ no a, adɛn nti na moka deɛ Agya no kronkron na wasoma wiase no ho sɛ woka abususɛm? Ɛnam sɛ mekaa sɛ Nyankopɔn ba ne me. Sɛ menyɛ m'Agya nnwuma a, ɛneɛ monnye me nni. Na sɛ meyɛ, na me deɛ monnye me nni a, monnye nnwuma no nni. Na moahwɛ ahunu sɛ Agya no wɔ me mu, na me nso mewɔ ne mu.” Ɛna wɔhwehwɛɛ bio sɛ wɔkye no, na ofiri wɔn nsa kɔe. Na osii mu kɔɔ Yordan agya no hɔ bio, wɔ faako a Yohane bɔɔ asu kane no, na ɔkɔtenaa hɔ. Na nnipa pii baa ne nkyɛn, na wɔkaa sɛ, “Yohane anyɛ nsɛnkyerɛnne bi deɛ, nanso nneɛma a Yohane kaa wɔ oyi ho nyinaa no yɛ nokorɛ.” Na nnipa pii gyee no dii wɔ hɔ.